Salam alaikum, salam alaikum. Au bel délai, salam alaikum. Dani de Paris, Ali Hadji de Paris, Waliju de Paris. Kaboka au bel délai fou. Bialam sa duya banna. Kaboka au bel délai fou tche animuso. Nga foli ba be toujours ame sungalo kon lala. Ame sungalo kono. Alaga tolla bango nyuma ala ko dam bel délai ma. A tolla bango nyuma ala ko dam bema. Aja Madina mbi fo ya kosobe iga foli bien kajatu sakuna belen ki fo ki wali nyumondo iga foli belebele bien bala touré ante nyina ko amba fo ga wali nyumondo kadede usi ma fo New York ko ga foli belebele bien ambe dede usi ma fo kala ga mayni mawa mayfo armata ini furuche blague ya fo lelo. Merci beaucoup madame de la présidente Nasra Sakho ki fo ki wali nyumondo. Merci beaucoup Asma Bagayogo iga foli bien. Sadrouble Koulibaly ko be chogodi ka chu sidibe fo kenen gaya. Merci beaucoup Obela jele foli ndo anno. Grand sœur Marietou Alma iga foli bien. Merci beaucoup antes ga ante nyina mbe wura 12 fo ka barni gambi fo. Ka nga transition jama bela jele ka be fo ka be wali nyumondo. Dani de Paris ambe do kena kono shuina ka wala anya yego anyagamino no doni côté dola anyagamino no M5 mo fi anyagamino no politicien fi o dien rebe faire toni nyagami en fane dala no yeseda o mo ya no libe nyogona ote koro ote kurai anya yega fogo seda o mo do o element belebele mi yere blale no malini seda o che no ba fali ma ko good luck Jonathan oh comme ni bon malika emi wachide folo o ko accident surula alika ka woro flakari ka kan jenge doni ka disikulo fano be ka galaka kari abe boala te boala sa ko ni me komala parce que Mali mo juguya ta ga segara odi gama Alassane Ouattara ko kale datala ale adda boala parce que jijugoro baraw de besina sisa jijugoro baraw jamana ni ko kitindi boaka Mali ngoni anyuma amoru na karamo wa nyuma wa suma me wajuguma ngatelinde nuyi to soroga dunga babara bana. Donc ni good love we mo gore de blangana suno good love Jonathan ale wolof la karla ka galaga kolo kari ka kan jenge asarasa balola sa ubeya kungwe mo gugite faranga jamana la ina mo nyogona de sisa nga suma koro nunu ana muri koro nunu be bolendu mo be jamana infe be bolendu mo be gologa suma ube danguna ima famu o an tungarange were ban tala ana video mani da barabaw an fane ban tala du an fane ban tala an woni tamu tarabasoga ele gu tarabasoga jigi Malian anya fo yena ko odona nyani ngasi M5 mogoma parce que shuna me M5 mogo ala M5 mogo ko bologuru ba kula ko im bologuru bala problème tala ngoni amba be fo ata manga papaga idoro ma gelen basha on doro ma gelen nono parce que ko ya ko nan folo diraw ma ko fembe diraw ma kaunta en folo ko M5 créera ka soro manga video la wa M5 be saka soro manga video la anta nga jamana ko de oyi mine odo oyi chi odo mi chi jiwo ga tani ya foite sawma anta jamana di M5 bangira ka on soro ya wa M5 be chi ga ta kaunto ya on te ton la kuyi on be Mali de la suna on te tona de on mago foite ga tona anga toni mi mambulo no e sympathisant de Mali mogo dementon ani Mali dementon no bora la kabano on te parti la de te parti la te doiga parti la mais ma fonte parti soutenir ni bina ke président de parce que mogo ke président de bo soutenir teta opposant na de parce que opposant ya koro de ko juguya ani nyangoya ni hasidi de ya on ya ke yanga te me bo kle law ni mogo opposant la hasidi ya Malien begasa
parce que ale ta ma sɔrɔ donc anw tɛ taa opposant na anw bɛ majorité de la hali n'i ye buwa su la wuli ka na k'a kana segin ka na anw bɛ kɛ majorité an tɛ taa opposant na opposant ye juguya de an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛna an y'a ye k'a fɔ Mura kuma caman fɔra la anw ye nin kuma fɔ yan ka tɛmɛ anw y'a kuma fɔ yan n ko don o don ni Mali ko a bɛ kɛlɛ kɛ ka se état dɔ la jamana in ko a bɛ kɛlɛ kɛ ka se état dɔ la n ko diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ani tubabuw bɛ bɔ ni min ye n k'u bɛna fɔ ko an bɛ mɔgɔ faga de la k'an bɛ ka civiliw de faga parce que Mali kɛlɛ tɛ kɛlɛ ye o Mali jihadistes tɛ i n'a fɔ Taliban Mali jihadistes tɛ Taliban ye Mali jihadistes ye bandiw de ye baarakɛbali fugari bandiw olu y'olu de i m'a faamu olu ta tɛ silamɛya ye kɛlɛ tɛ foyi tɛ bandiya don a banni o ye un coup de comme tubabuw y'u bolo fila don u kɔrɔ comme gaziko gɛlɛya b'u kan sisan an ka Kidali wɔrɔ o kun minɛtɔ don k'o dun u k'o gaziw partager u ni ɲɔgɔn cɛ o complot de kun bɛ sen na sisan an nana yɛrɛ ta sisan an ka sɔrɔsiw bɛ baara la baara bɛ ka kɛ terrain kan cogo min na baara bɛ ka kɛ ten o nana sa ko ayi ko tubabu ko sadi ko san 10 ko français ma se ka min yɛrɛ kɛ ko Mali sera ka mɔgɔ 200 faga cogo di i b'a ko jihadiste da ye mɔgɔ 100 de an b'o la fasoden jugu yɛrɛ wulila k'a fɔ ɲana ka bɔ tubabu fɔlɔ da kɔnɔ a bɔra fasoden jugu de da kɔnɔ k'an bɛ mɔgɔ faga la an bɛ balo o ko la wagati min na an bɛ ka ɲɛnɛ ɲini o ko la parce que anw y'a fɔ parce que a ɲɔgɔnna kɛra Centrafrique yan Centrafrique ye riches wele ka na olu bɛ ka victoire sɔrɔ u ko non ko riches bɛ mɔgɔ faga la k'olu bɛ ka civiliw de faga i n'a fɔ olu tɛ civil faga la ye dɛ olu ye Libi ci yan a kɛra an bɛɛ ɲɛnɛ ka Syrie ci yan a kɛra an bɛɛ ɲɛnɛ ka Afghanistan ci yan o kɛra an bɛɛ ɲɛnɛ mais an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ den jugu ani minnu y'a interpréter ka kɛ fɛn wɛrɛ ye olu de nana don jamana kɔnɔ k'u b'a cɛtigɛ k'a fɔ an ka générali n'o ye générali Umar Jara ye ale yɛrɛ bɔra ORTM na a taara kuma in fɔ ka ɲɛfɔ ka ɲɛ o bɛɛ n'a ta parce que anw sigilen don n'a ye k'u bɛ nkalon da n na parce que armée ka yɛlɛ sanfɛ o man di u ye a ka fɔ ko Afrique armée dɔ y'a yɛrɛ bɔ guerre la face à terroristes ko Afrique jamana dɔ y'a yɛrɛ bɔ o man di u ye u bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ k'o de bali Tigɛnja y'a fɔ yan kunu olu fɛ image min b'olu kunkolo la depuis histoire de b'olu nana Afrique continent la n'u nana sɔrɔ an bɛ cogo min na an b'an ka tu kɔrɔ an b'an ka banankuninw n'an ka wosoninw don ala yɛrɛ ka bila kɔnɔ an bɛ si sɔrɔ fo san kɛmɛ ni san 20 sa o y'u dabaliya ban olu fɛ anw tɛ foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ olu fɛ u nana anw dege kalan na olu fɛ an b'o cogoya kelen de la hali bi anw man tɛ c'est-à-dire olu ye wagati dɔ de jateminɛ Africains man tɛ ka ɲɛ yɛlɛ u man tɛ ka se u yɛrɛ kɔrɔ fo ka taa se ni san hakɛ la an kan ka san 500 ni san 1000 de ka tan olu hakili la olu bɛ taa kalan kelen min na anw bɛ t'o de la olu bɛ taa ɔkɔliso min na an bɛ t'o de la u bɛ min kɛ an b'o de kɛ i m'a faamuya u bɛ fɛn o fɛn dɔn an b'o de ɲɔgɔnna dɔn u y'an jɛ dɔnniya diɲɛ dɔnniya modèle bɛɛ u y'an jɛ a bɛɛ la mais an y'a bɛɛ ɲini ni kɛlɛ don tigitaki an b'o dɔn ni bɛɛ ye an k'an ka général lamɛn fɔlɔ comme Mura ko u bɛ ka janya ka traumatiser diyagoya n'u ko ko cour pénale internationale Sarkozy ma taa ye Georges W Bush ma taa ye non anglais ka cɛ in premier ministre kɔrɔ dɔ don ale ma taa ye olu ye mɔgɔ min faga diɲɛ kɔnɔ Sarkozy ma taa olu ye mɔgɔ min faga mɔgɔ si ma faga dugukolo sanfɛ an bɛna an ka général lamɛn tɛmɛnen Mali sɔrɔsiw ye intervention kɛ Mura an ye communiqué mɛn antenne kan mun kɛra yɛrɛ an taara Mura an bɛ taa kun fɛ an ye information de sɔrɔ kibaruya jɔn sɔrɔ k'a mɛn ko terroriste ɲɛmɔgɔ u tun y'u da lajɛ yɔrɔ in na ka opération planifiée contre ka taa sɔrɔsiw attaqué ani ka population mun bɛ yen ka ɲagata sigi olu kan depuis an kibaruya sɔrɔ a bɛ opération bɛ kɛ cogoya min na an wulila ka taa opération in mener ka sɔrɔsiw ta hélicoptère la hélicoptère 5 de fɛn na la ka sɔrɔsiw ta hélicoptère ka taa jigin
depuis an ka mɔgɔ jiginna dɔrɔn on commence ka kisɛ cɛ an ka mɔgɔ la donc an ka mɔgɔ fana combat engagé a combat jugara dɛ jugara an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ banna la dɔ sara la donc o de sababu la an ye dugu bɛɛ nettoyer an ye mɔgɔ bɔ minnu tun t'a la an ye mɔgɔ ninnu bɔ jamaw cɛ la population tɔ to yen minnu siyasa bɛ minnu na k'olu don Ilu kɔnɔ ka na n'u ye Bamakɔ an ka baara ye ka mɔgɔ jugu de kɛlɛ terroriste an ka baara ye k'olu de kɛlɛ an y'a kibaruya mɛn an ma taa Mura ka taa population civile faga Mura bɛ yen depuis a bɛ ɲini ka san 10 bɔ ni mɔgɔ bɛ yaala la Mura an ma deli ka opération mɛnɛ n'i y'a ye an taara yen kibaruya jɔn de tun b'an bolo donc an ma taa Mura ka taa population faga an taara Mura ka taa jugu de faga o b'an yɛrɛ ka baara mission kɔnɔna la ka jamana lakana ka jamanadenw lakana ani k'u ka bololafɛnw lakana an intervenir Mura o de kama sinon an ma taa population fagali kama an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka mission kunbakun ye ka population lakana de donc an tɛ se ka wuli population kama ni mɔgɔ fɛn fɛn y'o fɔ o ye juguya nkalon de ye o bɛ ka taga da an na pour que ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ depuis kalo 3 kalo 4 bɛɛ b'a dɔn mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi sɔrɔsiw wulila an bɛ ka taa jugu ɲini fu u dogoyɔrɔ la ne bɛ fɛ ka mun fɔ armée Mali siya ko tɛ armée Mali la an tɛ siya ko tɛ armée Mali la armée Mali kɔnɔ siya bɛɛ b'a la donc siya bɛɛ b'an na hali minnu taara opération na i b'a sɔrɔ siya bɛɛ de b'a la donc an tɛ se ka wuli k'a fɔ k'an bɛ wuli siya dɔw kama k'a fɔ k'an bɛ t'o fɛn soni o tɛ an ka kɛlɛkɛbolo ye quoi an ka kɛlɛkɛbolo ye sariya ye mun fɔ n'i ye kisɛ caana an bɛ kisɛ ci i la k'i faga ni bana ni marifa an b'i minɛ k'i di gendarmerie ma an y'o de kɛ nin opération de senfɛ dɔw fagara dɔw minɛna voilà an ye baara kɛ o cadre de la bon ne bɛ welekan min bɛ ka simalenw mɛn k'a fɔ ko mɔgɔw k'u kɔlɔsi ka wuli ka jugugalonw ta ka da sɔrɔsiw la o tɛ fo bɛ ka essayer ka mɔgɔ instrumentaliser k'a fɔ ko siyako kɛlɛ ni fɛn ninnu o tɛ lamɛnmɛnɛ mun fɔ armée malienne ye kelen de siyako tɛ an ka armée malienne donc an tɛ se ka wuli siya dɔ kama tɛ se ka wuli siyako dɔ mɔgɔ fɛn bɛ k'o information ninnu fɛ je pense que o ye jugalo de an ka kɔlɔsi o mɔgɔ ninnu dɔ la parce que bi bi in na jamana bɛ ka lafiya mun sɔrɔ an bɛ ka opération mun kɛ bɛɛ b'a dɔn an tɛ se ka taa baga mɔgɔ ma k'a fɔ ko i ye nin an bɛ mɔgɔ caman minɛ mɔgɔ b'o ko an bɛ donc général kuma banna kuma tɛ in kɔfɛ o a yɛrɛ ko ten k'a bɛ kalo 3 kalo 4 bɔ bi Mali armée bɛ lagosi cogo min na a bɛ lagosi ten nkalon bɛ daw la cogo min na nkalon bɛ daw la armée tɛ tribunal ye armée tɛ procureur ye juge tɛ mais an m'a sigi en tant que jamana kɔnɔ kuma modèle dɔw tɛ se ka fɔ armée ma mɔgɔ dɔw fɛ ten armée bɛ anw de lakana u bɛ juge la lakana u bɛ fɛn bɛɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna waritigi tɛ lakana de bɛ ka jamana kan n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna commerçant tɛ lakana de bɛ yen n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna serikɛlaba tɛ armée dɔ de bɛ yen o mɔgɔ minnu b'o kɛ olu bɛ lagosi jamana kɔnɔ f'u yɛrɛ b'a dɔn k'u bɛ lagosi ɔ sariya bɛ yen procureur ni juge ta kun ye ka armée ninnu fɛnɛ k'u lakɔlɔsi fɛn bɛ yen n'o fɔr'u ma olu fɔbagaw olu kan ka wele k'u ɲininka ye nin fɔ kun jumɛn na armée ka ko armée ye mɔgɔ faga n'u ma bɔ n'a ye o tɛ ka sira ye k'i da don a la mais bɛɛ sigilen don k'i bolo fila da i sen kan Mali armée bɛ lagosi cogo min na a bɛ lagosi ten c'est pour cela kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔsi minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la min bɛ passer Bamako a caman t'a dɔn dɛ parce que u bɛ fɛn caman bɛ yen u b'u tigɛ u la parce que n'i ye kuma ninnu dɔ lamɛn réseau sanfɛ radio dɔw la a bɛ sɔrɔsi yɛrɛ démoraliser a b'aw yɛrɛ faga ka taa si cɛncɛn sanfɛ ka jinɔgɔw ka sanwaw gosi hali aw tɛ si yɔrɔ ɲɛnama la mais a b'o kɛ jamana kɔnɔden minnu kama o mɔgɔ dɔ bɛ wuli k'aw lagosi a b'i fari faga o de kama information caman bɛ tigɛ sɔrɔsiw la kɛlɛkɛyɔrɔ la u kana bɔ fɛn dɔw kalama nin bɛɛ kɔfɛ an bɛna mun ye an y'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka premier ministre parce que u ye ko in ta ka ko in kɛ fila kɛlɛ i n'a fɔ Mali armée bɛ ka filaw bunte an ka premier ministre ale ye filaw wele kunu ale yɛrɛ ɲɛna yen nɔ filaw yɛrɛ ko ten ko Mali armée taara baga filaw de ma ko k'u faga
Ça c'est o accusation grave yɛrɛ de o ka juguna tɔ bɛɛ lajɛlen fanga premier ministre yɛrɛ senkɔrɔ Mali armée taara la gosi parce que n'i ye mɔgɔ dɔw faga général yɛrɛ ko ten sisan ko depuis avion ma ka jigin k'u ye olu tereli daminɛ olu yɛrɛ donna sa ka yɔrɔ yɛrɛ ka arroser ka ban pewu san joli duguw bɛ ka jeni munna terroriste ma ye a tɔgɔ fila ka bɔ nɔ marakaw ka dugu kelen pe o dɔ ma jɔ k'o kɛ terroriste ye mun y'a to a tɔgɔ fila ka bɔ nɔ maninka dugu kelen pe o dɔ ma jɔ ka kɛ terroriste ye mais dugu dɔ de bɛ yen a yɛrɛ fɔra ko san tan juguw bɛ yala la nin dugu kɔnɔ n'o ye Mura ye juguw bɛ yala la Mura bɛɛ b'a dɔn Master Sumi yɛrɛ y'a da dɔnkili la yan commandant Miete kumana kan diɲɛ bɛɛ kumana kan ko ka commandant Miete yɛrɛ ko dɔrɔmɛ 10 ka ba tigɛ ko mɔgɔw tɛ se ka taa ni armée ye ba tigɛ ka kɔ tigɛ ka sahara tigɛ ka taa yen nɔ effectivement ka taa jadisiw sɔrɔ yen ka jadisiw minɛ k'u faga o yɔrɔ la dɔw ko jadisiw man tɛ ka faga k'u kan ka minɛ u tɛgɛ de la toujours u bɛ fɛ ka mun kɛ ka Mali armée la gosi i n'a fɔ Faransi kɛlen don k'u sara cogoya min na u saralen don cogo min na ka jamana armée la gosi k'a ban pewu mɔgɔw ka tigɛ jamana armée la ka jamana sari t'a dɔn quoi a tun bɛ fɔ an ka armée ma ko armée ye fugari ye an bɛɛ ɲɛna ala ma mɛn ko Mali armée ko puissance t'a la tubabuw yɛrɛ bɛ Mali armée la gosi tout père la camion ba dɔ jenina ni sugu tagalaw ye Mali politiciens bɔra yan nɔ ka kuma modèle bɛɛ fɔ k'a fɔra ko armée nana camion jeninen filɛ an bɛ insécurité la ni armée tilara ka taa baara kɛ o politicien kelenw bɛ tila ka wuli k'a fɔ ani radio baarakɛlaw bɛ tila ka wuli k'a fɔ ko ayi ko non ko armée bɛ mɔgɔ faga de la population dɔw yɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ ko armée bɛ mɔgɔ faga dɔrɔn de la k'u bɛ c'est à dire i t'a dɔn min don quoi pendant Assimi Maga yɛrɛ faga n'a ka sɔrɔsiw b'u yɛrɛ faga pour que jamana kɔnɔdenw bɛ la kisi cogo min na pour que an ka jamana wɔɔrɔ minnu minɛna olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na pendant jama o a bɛ k'o kɛ jamana kɔnɔdenw ye o mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ ka tila k'o ko sabute e bɛ se ka faamu cogo di finalement o kow bɛ sabute armée bɛ la gosi juge tɛ wuli procureur tɛ wuli ko o kɛbagaw ka dɔn fɛn c'est à dire n'i ko ko jamana fɔlɔfɔlɔ o ye armée de ye sécurité mɔgɔ si tɛ wuli ko mɔgɔw wɔɔrɔ ɲini a mɔgɔw tɛ wele jɔn bɛ wele Dani de Paris jɔn bɛ wele vidéomanu i ye nin kɛ i ye diffamation kɛ a fɔra k'i ye dɔ neni olu de bɛ wele mais jamana détruit bagaw ayi olu tɛ wele dɛ fo ka diɲɛ wuli maa min bɛ mɔgɔ minnu ka kumakan bɛ maa miliyɔn joli k'olu bila danger la ko ayi ko non k'i ye neni de kɛ k'i welela ko mandat dépôt Mali ma ko ye sa i sigilen suba i b'i yɛrɛ ɲininka de ko mandat dépôt min kɛra premier ministre ɲɛkɔrɔ kunu maliyɛnw a y'o lamɛn kuma min kɛra premier ministre ɲɛkɔrɔ i dabali bɛ ban sisan fulaw ka association dɔ bɛ yen olu bɛna accusation min ta k'an ka armée fana sɛgɛrɛ Mali premier ministre yɛrɛ ɲɛkɔrɔ an t'o lamɛn an k'o lamɛn. o kɔfɛ dimanche don armée taara bi Mura kan ka mɔgɔw faga jihadisi ɲɛmɔgɔw minnu bɛ fulaw tɔɔrɔ minnu bɛ tɔɔrɔ da fulaw kan u y'a u bɛɛ labila u y'a u minɛ tɛgɛ la ka u siri ka tila ka u bila ka taa u yɛrɛ ma alamisa don armée bɔra yan nɔ vendredi jihadisiw seginna u bɛ kursiw tigɛ u bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ est-ce que n'i ye kɛlɛ ye a bɛ comme Mali kɛlɛ ka taa dɔrɔn ka fɛn tiɲɛ ka taa i yɛrɛ ma est-ce que patrie bɛ se ka jamana lakana fo sɔrɔdasiw ka sigiyɔrɔ la ka population lakana mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na jihadisiw b'a ɲini diyagoya la fo u ka dulakiw dɔ i ka bombasi bila i ka kursi surman dɔ fo i ka kɛ comme jihadisi ɲɔgɔn na bon armée dun tɛ hakili ɲuman t'u la hakili fana dayɛlɛlen tɛ na u nana na u y'a bombasi lajɛ dɔrɔn u b'a tirer u b'a faga adamaden don i ma se ka maa min lakana ka ani jihadisiw ta ɲɔgɔn fɛ san 6 ka na ko bombasi b'a la n b'a faga jihadisi de don est-ce que o bɛ se ka kɛ jamana aw bolo o de bɛ ka kɛ aw voilà a y'o lamɛn dɛ a ko dimanche don ko armée taara bi Mura kan ko ka mɔgɔw faga a ye mɔgɔw faga parce que ale ye fila ye donc armée ye mɔgɔw faga
ko ka tila ka jadisi dɔw minɛ ko ka tila k'oli bila e bɛ se ka ne faamu cogo di mun de b'o yira ale la o daluya jumɛn bɛ nin bolo ko armée bina mɔgɔw ka mura o daluya jumɛn b'a bolo ko armée ye jadisi dɔw minɛ ko k'u bila o daluya jumɛn b'a bolo ni ko k'i Bamakɔ ka jan i b'a dɔn an bɛ zone min na o ye terroriste ka yɔrɔ de ye a fɔra ko terroriste b'u Bamakɔ de bila ko fana ye baraji dɔ ye Bamakɔ bila ka ɲi dɔw ko k'a ka ɲi ko ye baraji dɔ ye ɔ ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na mun na i t'i Bamakɔ di ne e tɛ jadisi wɛrɛ ye e dun b'a dɔn nin zone ye danger très danger très noir très rouge mun na i t'i Bamakɔ di ɔ nin filɛ ka nin fɔ ko armée binna mura kan ko ka mɔgɔw faga fɛn bɛɛ bilalen don sen kan Mali de la c'est-à-dire i ka baara bɛ kɛ sanjukɔrɔ wɔsi ye bilahi armée min filɛ nin ye Mali bolo ni nin ma se ka Mali lakanda ni nin ma se ka Mali sécurité la na Mali kɔnɔ ni nin ma se ka Mali dugu minɛ ɔ i b'a bila i kunkolo la ne an bɛɛ bɛ sa an denw bɛ kɔrɔbaya o y'an tolen jɔnya la ka kɛ jugu sago ye armée foyi tɛna nin kɔfɛ tugun armée foyi tɛna nin kɔfɛ min bɛ se ka sécurité la na Mali kɔnɔ a kɛra an bɛɛ ɲɛna o parce que ni armée jɛlen de don olu mago tɛ wariko la olu mana fanga ɲini kama olu mana foyi kama ka jamana kɔnɔdenw na kana parce que u yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ min bɛ yen fɛn min bɛ yen u yɛrɛ b'o dɔn effectivement u b'o de kɛ u b'a na ni minɛnw y'a ka d'u ye cogo min na wa u bɛ terrain sanfɛ cɛ dugu caman libéré la bi dɛ u wale ɲuman tɛ dɔw la ɔ fa bɛ fɔ u b'a mɔgɔ min lakana k'u taara bin n'u bɛ ka bin mɔgɔw kan aw minnu b'a ɲɛdɔn aw yɛrɛ ka taga sa aw yɛrɛ ka taga o bɛɛ n'a ta u bɛ tila k'a fɔ ko armée bɛ ka taa civil de faga n ko fɛn bɛɛ bilalen don sen kan de u ye fɛn bɛɛ bila sen kan pour que ka armée la gosi sara b'a bɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de da ko armée bɛ ka bin civil kan cɛ san joli dugu bɛ ci san joli dugu bɛ ci san 10 bi dugu bɛ ci cogo min na a bɛ ci ten dugu bɛ jeni cogo min na a bɛ jeni ten armée bɛ sabute cogo min na a bɛ sabute ten armée tun bɛ sa 30 60 100 kan kunturuw bɛ ci olu caman nɔgɔyara dɛ mais mɔgɔ tɛ kuma o la dɛ ɔ bi n'o armée bɛ ka yɛrɛ sɔrɔ jadisi yɛrɛ fɔlɔ dɛ bilahi Mali jadisi i ye jadisi ye diɲɛ fan o fan a jubaju bɛɛ bɛ capitale kɔnɔ Mali jadisi bɛɛ lajɛlen bɛ capitale kɔnɔ a bɛɛ c'est comme i ka foro patron ka foro bɛ dugumisɛnninw na mais patron ba yɛrɛ dalen don commerce la Bamakɔ kɔnɔ weekend fɛ a bɛ taa baarakɛlaw la ye foro la jadisi ko bɛ ten de Mali jadisi ka président n'a directeur n'a ministre a bɛɛ bɛ Bamakɔ ni segeriw ka mɔgɔw ma wagati min na o bɛ sɔrɔ ka wuli ko armée taara civiliw de faga han k'u taara civiliw de faga ni kuma bɛ bɔ mɔgɔ minnu da i b'a ye foyi tɛ bɔ a ko la après foyi tɛ bɔ a la wa papaga tɛ bɔ a la Tigɛnja ye nin kuma fɔ maliyɛnw an ka Tigɛnja lamɛn Tigɛnja ye nin kuma fɔ yan ko fɛn bɛɛ bilalen don sen kan an ka Tigɛnja lamɛn. Bonjour, je suis Tigɛnja Fakoli. J'aimerais aujourd'hui m'exprimer sur la situation au Mali. Cette situation, elle nous rappelle 1958, lorsque Sékou Touré a dit non à la France. Tout a été mis en place pour ne pas que ça marche. Et depuis que le Mali a décidé de prendre son destin en main, depuis que le Mali a décidé de mener sa guerre pour libérer son territoire, alors tout est mis en place pour ne pas que ça marche. Comme si les Africains étaient des gamins. Comme si nous étions des incapables. Donc j'aimerais aujourd'hui attirer l'attention de la jeunesse africaine, la jeunesse consciente, la jeunesse réveillée. Leur dire de suivre la situation du Mali de près. De regarder. Quand nous avons chanté Atakera Banzan, Tubabuta Kera Banzan, Mikaye Mununa Farafina Yoromi, Numijanda Yerela Kodoba Kono, Abanyamu, Kabakanyabo, Kanyabo, Kabakanyamu, Ikanaye Kuyadaye Banza, Atakera Banzan, Tubabuta Kera Banzan. Mon objectif n'est pas de soutenir un coup d'État. Mon objectif n'est pas de soutenir une junte ou quoi que ce soit. L'objectif principal,
c'est d'attirer l'attention de la jeunesse réveillée d'Afrique. De leur dire qu'en tant qu'Africain qui a vécu au Mali depuis 2002 jusqu'à maintenant et qui a suivi la situation de près depuis 2013, je pense que depuis que le Mali a décidé de prendre les choses en main, nous commençons à avoir des résultats. Les résultats commencent à tomber. Des villages sont récupérés. Les terroristes sont terrorisés. Et donc, depuis Mali a décidé qu'à Kota est tegela, Agnere Kanjo, il n'a pas Sanogo ya foya. Koni Mali erete, mo shite mimi serandeme. Wa ma shite ke I defeni erete. Mo jari chocho, wali den jari chocho. Wallah tsaka jaye ka tame yere dinga. Depuis Mali ere commencera parce que on nega kele do, mo shite na ka on la. Ou bina de coup na on deme mais jamais. Ou libna utadila. Tigenja fle nega fo. Même Tigenja ere afo ko samwa no depuis 2002 alebe malla. Olive ba réalité ka donga foko ça est-ce que ni doui ko be ko fle keneka Olive réalité ka fo ko depuis Mali ere ko indamne Mali ere ba nobo dugu ba libérer Mali ba nobo mais Mali nen de façon de dugu do de bu jo jamana en kono ko sorosu ko li ba mo faga ko sorosu ko ba u ba bi civil ko Malien ebsa ni fam jogodi anga boy merci beaucoup Tigenja fakoli. Merci beaucoup. Amena meteme worola. Nyane ngansi anga tubabu yere la me folon. Ko ina anga tubabu yere la me. Ouga bon c'est pas la peine nga RFI ga kuma fo parce que jamana we interdit quoi. Quand on va faire diviser na sur comme France 25 ato TV5 ma interdit no kundang mo fo mais RFI jamana we interdit. Amena M5 gono. M5 kolla la bi anyayi anye kawra le rei. Anye kawra de abora kumana bi kosobe ko balawu gere ko nyogon koro kera me mune be M5 kono mune be M5 kono mune be maligote ne tayini ndibi billahi tayini ndibi tayini ndibi M5 kono maligote ne tayini ndibi me mina doa bela saka be waraka min temindo mo fosisa mina doa bela kawra le reni shugeli chemu be Comment est-ce que vous sugar che mumbe on ne fait pas be waraga sisa o temi kalamande ba fo wene anga kawra lamme folo anga kawra lamme Mali nyen kale alewa na sugal tora be jamana bi sugal madle ke asimi fe ni tara ko kanga ba ta fo kanga ba kawye kanga fara nyon ka anga asimi wila kanda ke masake jaguya sugal ne wele traffic ka fo na ko manganga ni ke ko surasu ngana dawla ku tara morti ka ta asimi kumbe quand l'association de la Assimi Koumbe, on va bien Sogel ko, pourquoi aller Toma, aller photo maquer Bandrolka, même Sogel gars qui l'a fait. Malikula a testé, il a échoué. Côté politique, fait un Chimania, mais côté militaire, Allah ya Benya. L'armée malienne monte en puissance. Les Maliens sont puissants. Le peuple malien est puissant. Les militaires sont puissants. Et Dieu est avec nous. Merci. On est fiers de ça. Et Wallahi Malien Sogel a trahi Assimi. Sogel a trahi son peuple. Et Sogel a trahi le M5. M5 comité stratégique a mis à Tchika Flekolonti. Le comité stratégique a mis à Flekolonti. Ayaka Demsou Braga à Umburo, à Flek, Malion. Et je porterai plainte contre Sogel. Demain, Inch'Allah. Il n'est pas malien plus que moi. Il n'a pas combattu au Mali comme moi j'ai dit le nouveau Mali. Disons-nous la vérité. On va y aller. On est assimilé de quoi? On est assimilé quoi? On est blasphimé quoi? On est assimilé. Malion, Allah de Sogel Malo Bitia Bangera. Aga Malo Flé. Seul qu'on a assimilé, mais Demsou Bougou Kenka. Il est content. Il est content. Oui, Kenka. Vous Kenka Flé. N'a Philippe Ralé Flé. Mais il est content. Mais alors que tu es demain. Mais beaucoup de Maliens, nous sommes prêts. Nous allons nous battre. Wallahi. Avec quelqu'un qui fait ce qu'il a boy. Na Sogel Maboy, Malukura Mania Fantasro. Donc on est prêt. Faut qu'on trouve un fanani ou un banani. Le nouveau Mali, c'est ça Sogel. Sogel est Malukura Madi. Malukura Madi. Malukura Maté.
il est en train de tirer à tout le monde. Avec la benne et la bécane, ce que le mot fait trop, qui doit battre la France qu'on fait. Alors, on 92 morts au bé. 91 morts, alors qu'on a Mali Konana, en cité pour Savouka Kola. On a vu qu'il doit faire. À bas la France, à bas la France. Pour ce que c'est pas vrai, avec auquel avec la signé piégé. Moi, on va faire le remarquer. Ce qui est derrière, faut. Quand ça enflamme, quand elle était beau au camp. Quand elle était beau sans flingue, faut n'a assimilé Boraka, au courant mieux. Na assimilé Bora sans flingue, car vous sans qu'elle me ça. Avec la assimilé Black Kumbala, car faut qu'on assimilé Malion Jaffa. Ce que vous planez l'âme assimika. Donc faisons attention. On a quel ami. Quel était assimilé, on met sur la souko, on met le gouvernement, on met bien en condition, ce que le gaboy, Malikoro Modo. Alors qui se souvient le Toroma. Alors qu'on nous coule la bataille qui est dans le souverain cher. Alors qu'on qui s'est Toroma, où je vais c'est un régime, à moi, faut se mal. Voilà. Oh, Malia era Borawi Kaura Lame, au Boraya Lame. Niko Numbedoni Kalama Niko Nuna, Medoni Kalama. Mais Sugar Kaya Mai, au Bora Mohamed, au Fenete Kauraldi. Nous avons l'ambet tien fo nyogo ambet tasada fo nyogo ambet me sugal kay amay be ba don politicien no fo nete ga politicien fait ne ba sugal soutenu parce que be asimu no fait parce que be asimu ga barala mais ni woro mi may net no fo yande mais sugal amu fo kerefe amma sugal suis prêt après minute par minute parce que politicien nete de la fo dien wuli nete sugal ga parti là ntega ga parti là on est resté de nos foyers, on était de politiciens à partir là. Mais après, on me mis sugar là, mi mandi ambo fo kere fe mo yo sorasu, amba fo de ali shinamba fo pia. Ambo fo sorasu yi. Ima famo parce que on sait nous politiciens n'étaient dala. N'étaient dala. Ima famo oh ye kuma do foya ko militairement sorasu, kaurali ye kuma do fo ko militairement ko sorasu. Ko su mali ba ta puissance o tien. Mais politiquement mali ba détruit. Oroni frère ni flabe be nyona politiquement ko taga se ga nyenebo mais militairement ça va mais mune e kawral frère black abo o mbe beta fiena parce que toujours sugal baga barala on baro sugal bi se fen chamana mais toujours en frère ba fo sorosuye il faut méfier avec des politiciens parce que ni sugal boyembi ni sugal boy itna na mogo soro mali ko ibna mogo mi soro fona kera modibo siribi même se ka mali on affaire ge suna politicien to Suleiman Musani demba be kili ni be mo kili ni be dabe kungumbo be dabe nyenyembo nunu be dabe zabanchi be dabe wuruchi ne be amu don kodum sugal wo nunu wo abe kili mais ni sugal fena boy foni nana noy mais aw fena agila go sugal ga boy chogom na atna na boy nteni o chogote suna ko kera clan Sugali clan M5 nous faut de sama na o jaw nyogon kuru awa nyogon timba a papa te sama on te M5 na on te Sugal la on me mali de la ni ya ke kanye on bila ni ma ke kanye non o re ba de wuru la on nyon che o re ba ko imbe de wuru le ima famu suna Sugal e kligan fe moye on nyena menet na Sugal la goshidi abe baram na nabe asimunga barala kabab jamana barala on m'a soutenu au roca. Mais ce que nous parce qu'on dans tala, n'est dans l'intérêt politicien toujours on la jadi. Mais mouna allait faire boire na kafago malia on a ma Sugali boy parce que Sugali be fait chamanke dibila politicien même minga dibila na be mfo kenoma otekeli. On sait bien, mais toujours on va se rassurer. Il faut mise en garde, toujours on va fouiller mise en garde. Faut pas trop confiance. Jamais il faut pas confiance à un politicien. Jamais. Ma la moune la kaural bora. Mali a otemi kalamango wargo kele do place go kele do. Wargo kele ani place go kele. Non, ne ma fa yo maligote. Ne a fa yo maligote. Même kaural kele de sira sogali maya. Mali on koka. Ananani Turkiyan dowi. Turkiyan Kaural de nana ni Turkiyan ni. Turkiyan do anana no li ko yira Sugal la kuga marché do duma. Droni ko libe droni affaire. Parce que ni ay gouvernement naje iba ka fa surasu be barala. Parce que ministre la défense no e Sadioui
o te Sugali ga mɔgɔ tali o te politicien nu ga mɔgɔ tali o ye Assimi ga mɔgɔ tali armement fɛn fɛn ba tɛmɛ ni ye sɔrɔsiw ka idée de politicien tɛ politicien ka idée tɛ u ma politicien ka idée to yi politicien ka côté ma baara kɛ fɛn gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la dɔɔni i bɛna ye k'a fɔ o ye ministre de la santé de i bɛna o de ye sinon n'i y'a tɔw ye c'est autre chose mais Kaoral de sera Sugali ma ko Sugali ga marché di Sugali ga marché da ale ma marché mi no ye drone go marché drone ina fo anye ministre la défense no ye Sadio Kamara anya ye kile fla na Turki o Kaoral de sera Sugali ma kaka drone go marché di drone ko Turki on ba ale bolo o manyere bo minke ne ma fo yo business do ni ma mi ta nyere bo bala willa oh ni ma mi ta nyere bo dro e bala wulle ne a fo yo business do ne ngoko yem ne ma fi o te politicien ko la ngontala ni yemi bolé domina billahi o dona duguma ka feno yino masro o be soro ka bo kana kuli Maliga armement Sugali dato la allié Sugali restera tisse ka dado la Mali be armement fait on fait ça et ils ont pas besoin de Sugali woro la Assimi on n'a pas besoin de Sugali et Sadio il n'a pas besoin de Sugali fiko woro de famu on a besoin de Sugali là et ma yo ko buta vite vite halo tete me Sugali ga côté fait Sugali bo kalama o etari nya si Sugali ma ko ka drone ko o ya me fa ta fo Sugali yedi ko Sugali ga fo Sadio e nasro ka drone marché ta ka de ema ina fo Sadio tara drone mi nyini abaka ta drone mi nyini Turki ka drone marché ta ka da ale Kaoral ma o comme Sugali o ko ma nyene bo depuis ale nana suno M5 ye kele be ga soro Kaoral yere tian Kaoral bu Sénégal ni mais ni ko Sugali kele mi ga moke o ye ini Sugali chelay Sugali kele mi ga Sugali moke o ye ni Sugali chelay mais koyi aw kana koyi nge Mali koyi nga wa koni ay koyi de ke wari koyi ne bo de fo wene parce que ni mi wula ni mata soro o ya ke Mali koyi Sugali mo o ya ke Sugali koyi parce que o clan bi Sugali mo o ya ke Sugali koyi côté dola on to ya me Mali ko de la mi ma famu on te ni shiga kan on me Mali ko de la ni ta ye Mali ko ya on me temeni ni ta te Mali ko fo Sugali juguya ni mi fena ta ye Sugali juguya ye o yo kunko ya boli on ta ye Mali ko di ima famu on ni ma drone marché soro Sugali ma se ka drone marché de ma drone avion fitini do abe wuli sanfɛ caméra nu do ala be woro laje drone marché ma soro Kaoral fe ale nana ni Turki on yi o commencer ka ɲɛnɛbɔ ale fena bɔra bisa oh sinon bigoma Sugali blinde a shite ibe mogo ita kare kono a shite foi fait passer bébé ne ko ngako ta barake sa foro be ay ta barake marché jamana nanfolo tsaka klati o jamana nanfolo tsaka aw ngo jamana nanfolo te klati wa jamana marché de na be di mogo Sadio Kamara fe ale ka côté la a yɛrɛ bo do Sugali to di non fa ko woro de famu oh aw banen do de ma kana ke sisa oh ko Sugali mai Sugali te mogo be ne fe Sugali be tan non Sugali donata Sugali bonata mais muna parce que be ka agenda bi bolo Sugali fena ka agenda de ba bolo parce que Sugali fena dona kokono comment mi n'ale fena agila kale be se ka mana da sorasu nyala alors que sorasu fena sengor la falen do duguma sanfɛ oli sengor la falen do fena femi nasro intellectuel o chama niteo ame politique mogo nunu naje ame yele uladi parce que sorasi nunu oli yɛrɛ bila maga junga teme politicien nunu ka u ye famiyali mi ga u ka junga teme oli ka ibino jatemine u yo ko goshiya fo ka ta do ali URD kono ima URD kla chogo flaya URD clara flay parce que Sugali ni ya ta ga jatemine marché munu nana ni Sugali naga mo obso o marché di o marché taman tara yɛrɛ sɔrɔ Jamil Bitar tɛgɛ kɔnɔ e bɛ se ka ne faamu cogo di Jamil Bitar dun kabi ala ye Jamil Bitar da Jamil wa n t'a dɔn Jamil ni aw b'a faamu cɛ jɛman ye o dɔ ko ko cɛ jɛman ye Jamil Bitar dun debi ala y'o dan o ye dunɔkɔrɔ kunkolo de ale b'a ta sɔrɔ yɔrɔ min na ale b'a ka bafulu yɛlɛn dɔrɔn ka bɛn o ma sinon fanga ma tɛmɛ debi Musa bina debi nye Jamil Bitar do atite clé Jamil Bitari ale atite ka gungunya ale atite ta dunya atite ka chambre de commerce président ka ga dieu fenbe ka la don o Jamil Bitar o tara sigi ay dieu fenbe fo atite ma o kɛra on ɲɛna o Jamil Bitar kelen bɔra ye même ani Sumala be fɛngɛ la waati min na nana do Sumala nɔfɛ mais ko Sumala tɛ gaye dɔrɔn a y'i pan ka taa bɔ a fɛ yen
ka campagne ge boy ga glugi bo ga fen bo amma wo be marché munu ni fen munu na o masoro M5 willa dro M5 yere kele itaye de mais M5 ga kele no galen dro parap ay pangini glo sugal côté là mais mi mani sugal che o lié vie privée entenda doui sunan de bodo mais ni ya photo ba ko no go dani ki renseigner no trop billahi mi mani sugal che ale ni sugal che ne re bodo ni nya fo mo ba ni en kuma fo yere ba ko no go dani ko no i renseigner no ko jugu o marché o betara bi kadi Jamil Bitarma mo do be marché ta duma Jamil Bitar dum halni asimu nunu no li boran bi ni mo gore nana Jamil Bitar be sugal ge mo jugu ga asimu ge mo jugu parce que ale ba tari no fe olita maligo te quoi parce que na me maligo la me tasaddari ira mo la on sigile no nyebe bela mais non s'en bat les couilles on sigile no nyebe mo la on taye mali ni be maligo la on bila ni te ni be yere ko la o yi kungo de bolo on te sima iga yere ko la mais ni magara on na dongo anga jamana la doro ou dola dodo on me sampere jinga te manan senflay ni o taga jatemne ibna Jamil Bitar tago jatemne ibna ye ka fo marché chama dira le dema marché chama drama o de ga maliga wuli ga jow na ga fenge sura le te mo fele Jamil Bitar te mo fe ale rete malife te mo fe ate malife o me kawral fene ma marché so ale na ga churgiya no ma marché so o fene gora kana kule go sugal minde ko sugal te mo fele sugal betane sugal sigira bi kalo joli asigi wakati e mana foka mai o fo bi marché ma so ko sugal mai anga che sugal kayende sugal kay parce que asigi wakati ne kungo kamai e mo kele gare me etara marché nyini na sugal fi marché ma so e bora bi kamai billahi niya mo kenema niya fe kenema ko karsa mai ni wakati na o ma fe so rodi anya fo yo ko mali dara dibila chogomina ka da sigire la chogomina ka ke wantare ka tige ka ke gato ibegi tata ngodi bana o de bana te soro billahi te soro parce que ibna ka fo ngo beka agenda bi bolo sugal ga agenda ko ba bolo me o agenda fene fojira ha dani sugal no agenda bu bolo o fojira parce que ka daga u ne tondo sigi sumala ga to ko FSD 1 ta doni ni nana URD chira chien fla URD chira ka ke côté fly URD chile ne nana utago jatemne URD mi mo mun gaina nu wa fo ma ko fendo kulubali la sinenta do ko fendo bamana to ba be chodo la ko kulubali o gaina election o sigira o sigile ibina e kafo alo liga sigili la oli de ka jama ka cha URD mo clanche bebo oli de nofe fanyo kulubali wa fajo kulubali di nta che to rabe fiman ta o ni chorban do be nyogona o chorbani o sugal no amoyi pour toi oli dona oli me fait ka fanga ere monopoliser sugal nu be me fait ka fanga re monopoliser ou be faire ga chobna al ni candidat bina ka fanga monopoliser pour que oli se wa candidat la na parce oli ga candidat bu bolo chorbani ga côté la oli kama ibai ka fo sugal nu me fanga la ibina ye sugal ga parti sugal ga ministère sola ibina chero soro no wafo chemma ko ikasa maika o ikasa maika o de be ko o ganu kulubali ikasa maika o de be sugal nu a côté doina mais sugal yara te kuma mais ikasa maika de ba côté nunu gérer sugal ko nte kuma ikasa maika o be côté donna hali ba ye kafo tribunal kele juju ye sharia di mo munuma no li gana no ye monsieur Kulubali no li gaina iba ka fo monsieur Kulubali aluga investir lo ga fe nuna atebo ORTM na mais munu nga dogo ni e wa chain to fla ga bongono sa ato do yin sumala ga che do yin demba maître demba nunu oli bo côté là maître demba nunu oli l'état be botelé là alors que jamato li no fait mais don nunu jama bo le no fait oli le sigira sharia kon la Kulubali nunu muna maître demande nous tabe bon ORTM na parce que iga sa maika alebe gouvernement kono alebe pression ke pour que oli tagabo ORTM na don nous tabo don nous munu me sharia ka oli tatebo ORTM na on yeni be jatemne parce que oli me fait kana nu nyere président di ka mana da asimu nu nyala ka fie da unyela ka mana biru nyala oli ref sigile me to fanga inai sakudai ansigilo na nyama la me mali jodi la ma ansigilo na nyama fembela
ante kuma di mais an bɛ conseil di duguma an bɛ conseil di duguma conseil ka taa duguma parce que an sigilen no an ɲɛ b'a bɛɛ la mais ni min bɔra bi o y'u ka politique ko ye mais anw b'a dɔn a tɛ dabiri sɔrɔsiw de da la M5 wo a Sugali wo ani aw minnu bɛ ka Sugali kɛlɛ wo aw si t'a dabiri sɔrɔsiw de da la anw fana ɲɛna yan parce que n'aw bɔra ni plan o plan ye aw hakili la k'anw tɛ ko dɔn anw bɛ fɛn minnu dɔn duguma bilayi anw ɲɛ b'a la anw ɲɛ bɛ ka fɛn minnu dɔn o de kama an y'a fɔ aw ye ko conseil min bɛ Asimu sɔrɔsi ninnu kɛrɛfɛ o ka ca de kojugu n'aw ka jamana de baara n'aw ye baara ɲuman kɛ an b'a fɔ mais n'aw taara ɲɔgɔn bugɔ ka ɲɔgɔn tarabaso aw dun bɛ ka ɲɔgɔn tarabaso jamana nafolo de nɔfɛ aw bɛ fɛ marché ka passer aw ma cogo dɔ la o dun ɲɛ tɛ sɔrɔ o tala anw ye dangaden de an ka sɔrɔsi minɛnw ta a dɔnniya tɛ minnu na ka ta ka d'aw ma ten i n'a fɔ Buwa ye min kɛ cɛ bɔra k'a fɔ yan ko Sud-Africain wa an ta dɔ jamana dɔ Colombien wa Zawuruba dɔ bolila ni an ka jamana nafolo ye yan nɔ ko marché dur'u ma ko bolila n'o ye yan ministre cɛ in tɔgɔ ko bolila n'o ye k'ale sini k'o tigi ma ye an bɛna taga d'aw fana ma aw fana bɛ taa ɲu arabu dɔw la ka na k'o ye curukɛnw ye ko société dɔ b'olu bolo ko ka duru ni marché d'olu ma an bɛ marché ta ka da aw ma ten aw fana ka taa n'an ka wari ye pendant an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw na aw ka taa n'o wari ye danga de b'an kɔ danga t'aw nɔfɛ dɛ o de banna marché bɛ ɲini an mago bɛ minɛn minnu na a ɲinibagaw bɛ yan marché bɛ ka di minnu ma n k'olu bɛ ka na n'a ye a ɲuman nana kolon ye kɛ n'i nana n'a kolon ye i ni poli b'a bɔ ɲɔgɔn na directement woni kɔnɔ foyi tɛ kɛlɛ foyi tɛ Sugali ninnu ka kɛlɛ foyi tɛ m'a fɔ jogo tɛ Sugali la dɛ jogo b'u bɛɛ la mais kɛlɛ foyi tɛ marché ko kɛlɛ de bɛ yen u b'u ka marché ko kɛlɛ kɛ k'u ka fɛn bɛɛ kɛ n'o san ba le koyi mais fɛn min y'an ka sɔrɔsiw ye a y'aw ka kɛlɛw kɛ aw ka sɔrɔsiw de dabɔ a la Sugali bɛ sɔrɔsiw fɛ o Sugali tɛ sɔrɔsiw fɛ o Sugali bɛ fɛ ka sɔrɔsiw janfa a b'a yɛrɛ de janfa Sugali bɛ fɛ ka sɔrɔsiw janfa a b'a yɛrɛ de janfa Sugali ni Sugali o ka bɛ sɔrɔ o y'a yɛrɛ de janfalen ale b'a yɛrɛ de janfa sinon ale se ka sɔrɔsiw janfa dɛ o politicien foyi tɛ k'i b'an ka sɔrɔsiw o tɛ parce que aw fana yira ko danaya de dalen don aw kan mɔgɔ ma d'aw la dɛ aw kɔni bɛ baara la mais dalen t'aw la aw bɛ baara de la mais politicien jamais ni sɔrɔsiw bɛ se ka d'aw la n'aw bɔra ni fiɲɛbɔ danni o fiɲɛ aw b'a dɔn min aw n'a bɔra ni wɔɔrɔ an b'aw kunna bɛn nɔ parce que il faut que an k'o fɔ ɲɔgɔn ye joona merci beaucoup ko Ukrainien u y'a fɔ yan ko 10 milliards dira Ukrainien ma o ma kɛ yan aw bɛna ni curukɛn dɔ ye cogo di ko curukɛn ko ka wari d'o ma ko ka taa minɛ san ka na an bɛ se k'o kɛ cogo di mais c'est pas possible nafolo bɛ se ka taa cogo di ko ka di dɔ ma ko Sugali y'a fɔ bon a lamɛn a ye cɛ lamɛn a bɛna kuma an ka lamɛn ma ye ko Sugali k'ale t'ale kangaba ko Sugali ko non ko kana sɔrɔsiw dɛmɛ ni Sugali y'o fɔ o y'ale kungo de ye sinon an bɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ an y'o fɔ yan k'an tɛ Sugali ko la mais n'i ko k'anw bɛ fɛn min ko la o ye sɔrɔsiw de an bɛ sɔrɔsiw ko la mun na parce que u bɛ ka baara min kɛ mais n'u y'o baara bila o kɔrɔ an t'u ko la parce que an b'an ka jamana ko de la mais sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ n'an y'a ye an b'o de fɔ mais n'aw ye ko ta ka kɛ ni kilanko ye n'aw ka M5 de tɛ yen a ye taa baara wɛrɛ kɛ M5 tɛ yen a ye don vidéomaniya la aw ka jamana défend o ka wusa kɔnɔ yɔ M5 kɛra ta M5 donna ta M5 bɔra ta M5 de tɛ yen M5 tɛ yen bilen foyi tɛ yen jamana ko de bɛ yen anw bɛ jamana ko in de la anw tɛ M5 ko la yan anw tɛ parti ko la yan anw tɛ pa paga la yan aw taara aw ka marché ɲini a ye marché di Jamil Bitar ninnu ma ka di fɛn wɛrɛw ma ka fɛn dɔw kɛ ten a pa paga tɛ s'aw ma aw y'o da aw yɛrɛ dama ma parce que wari ɲini don sinon mɔgɔ bɛ Jamil Bitar ko Jamil Bitar bɛ Mali fɛ yan kabi Ala y'a da ma kɛ mɔgɔ ye Jamil Bitar ma kɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ mɔgɔ t'o ye ko bɛ mɔgɔ fɛ kabi Ala y'o da a ma kɛ mɔgɔ fɛ o kɛra Jamil Bitar kɛra mɔgɔ fɛ yan Jamil Bitar ma kɛ ATT nɔfɛ yan a ye mun ko la yan nɔ a ma kɛ Buwa nɔfɛ yan a ye mun ko la a ma kɛ Sumala nɔfɛ yan ko Jamil Bitar bɛ fan bɛɛ mais n'u ɲininka tile kelen dɔrɔn ka wuli an bɛ taa lettre filɛ an ka bɔ CEDEAO la an ka taa patriote bɛɛ de ka dossier b'anw tɛgɛ kɔnɔ yan mais n'i bɛ jamana fɛn min bɛ don min na n'i bɛ ka jamana kɛlɛ an bɛ t'o sira kan an b'o tiɲɛ fɔ an bɛ t'o sira kan mais kana i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a donna ta alors que n'a cunna bi sini bɛɛ b'a ko non ko Jamil Bitar tɛ n'a cunna bilahi i b'a ko Jamil Bitar tɛ ninnu bɛɛ ma k'a ɲɛna i bɛ ka tile ma bɛɛ yɛrɛ u na yan aw bɛ fɛ an ka tanga modèle jumɛn de da u kan Kawural ni fana m'i ka marché sɔrɔ e m'i ka marché sɔrɔ o marché a kan ka bɔ bɛɛ da ko Sugali ma ye mais e fana tɛ parce que e taara marché ɲini de la ne bɛ se k'a fɔ ko Sugali ka ɲi n bɛ se k'a fɔ k'a ma ɲi parce que o ye ne ye parce que ne ma se Sugali ma nafolo ɲini na ne ma s'a ma marché ko la wa ne yɛrɛ tɛna na s'a ma nafolo ɲini na n tɛna na s'a ma marché ko yɛrɛ la i m'a faamu mais ni e taara i ka marché ɲini marché jɛra aw ka complotninw bɛ sen na aw ko politique aw bɛ fɛ ka na ni politique ko dɔ ye ka fɛnnin dɔw kɛ an t'o kɛ dɛ
ante sugar fana boy ka uta ha ante sugar boy mo shibe ko beta ni re sugar boy mali kono dron ibse ka mo mi ta fo Modibo Sirbe ma kana ke sugar fana agila ka garantir non de parce que on te garantit 100% hala 80% on mo di sugar ma ani garantie mi dama o dangera 40% 60% mambulu ko yo dorondi on te 100% des politiciens kelemaya garantie 100% politiciens kele anta damaya non ame garantie mi dima doro 40 di 40% amori dima parce que on dalin tout là politiciens nous kele o kele on dalin tout là bete mena nyana non parce que u dabe kungumbo u dabe nyenyebo u dabe mugubo u dabe wara bo u dabe fembela jelembo oh ni marché masoro ni marché masoro mais kanana foko shukeli mai ima famu ayes ga wa kawra lamene aya lamene hali kuma nu ibado nga foko kuma nu dialente koro kuma nu dialente de marché de jera ni marché jera foko jongo ala ni marché ni shukeli ma dia o comme marché masoro o me bo sisa no ko shukeli mai de politicien betande aduna tande shukeli ta simu fede shukeli garaga simu fe ni shukeli maga simu fe o shukeli kunya bulu o kora de ko sugal ta yere fe mena ni M5 an gogo M5 ko de te ngawata barake ay ni kuma faya mena ay ta barake mu M5 ko de kera wakati be kata nyo M5 da donata borata mais vous pensez nous on est bête M5 ngawata barade ga ubane no barade ma wakati an nyo soro kuruni ndogono wakati an nyo soro barni do la ko M5 ere adu M5 au sara bon d'accord M5 o de kama ne y'a fɔ ngo M5 kuma ndabla parce que ni y'a fɔ a bɛ digi M5 mɔgɔ dɔw la quoi c'est mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ nga boya boli kan a bɛ digi dɔw la sinon ne b'a waraka k'aw bila dɔrɔn papaga parce que M5 de b'aw nana aw ka mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ aw ma fɛn kɛ fɔlɔ n'aw ye fɛn kɛ an bɛ fɛn fɔ aw ma fɛn kɛ o sɔrɔ su de b'a ka fɛn kɛ n'aw ye fɛn kɛ an bɛ fɛn fɔ mais aw ma fɛn de kɛ fɔlɔ aw ye min kɛ aw ka na n'o de aw ma fɛn kɛ n'aw ma fɛn kɛ aw ko k'an ka fɛn fɔ an tɛ se k'o fɔ aw ma fɛn de kɛ sɔrɔ su de b'a ka fɛn kɛ surasu de baka minɛnw sa olu de bɛ kɛlɛ la olu de bɛ foyi la donc mɔgɔ ti profiter nɔ k'a fɔ ko wa i ka donna ta bɔra ta nous on s'en bat les couilles on a rien à foutre an ka bɔ yen an b'a vidéo ma 1 heure sɔrɔ fɔlɔ ɔ an b'a kuncɛ ni jumɛn ye an ye mɔgɔ dɔw ye kunun u kunna sini de ko olu bɛ taji baara la pétrole baara la k'olu bɛ pompe la ko pompe tigi t'olu olu sara k'olu ka sara ye 6,000 700 900 k'olu tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ mais oli fana ye son di pompe tugu ye son ye oli yɛrɛ ye son ye wa aw ka min bila u kungo la pompe tɛ état ta ye dɛ pompe ye privé de c'est pas l'appel aw ka état wele o kuma la dɛ ne de ta ye n ta ye ne de ka bitigi ye n ka bitigi baarakɛla min ye n diya n b'o de ta ni n baarakɛla bɛnna kan n b'i sara nin da la n'i sɔnna ma o don n'i ma sɔn ma c'est pas l'appel ka taa ne fa wele ne fa ta tɛ ne ka bitigi ye o ne fa ta tɛ ne ka bitigi ye pompe tugu an n'aw ka baarakɛlaw de bɛ bɛɛ la parce que privé do n'a gɛlɛyara de parce que o de kama comme c'était jamana ni ye sinon i bɛ fɛn bɛɛ nationaliser de ka fɛn bɛɛ kɛ jamana ta ye fɔlɔ parce que n'i y'aw ye pompe baara la diɲɛlatigɛ tile na essence dɔ bɛ ka fara kan aw bɛ pompe baara la kalo kɔnɔ 6,000 7,000 o y'aw sara ye ni e tɛ son ye e b'a dɔn 6,000 hali c'est à dire hali baarakɛla minnu bɛ so kɔnɔna la olu tɛ sɔn na 6,000 la bilen olu b'a ngo 15 wa 15 olu t'o fɔ an ka pompe tugu lamɛn an ka pompe tugu lamɛn an ka pompe tugu lamɛn an ka cɛkɔrɔba dɔ lamɛn an k'u lamɛn an ka pompe tugu lamɛn a y'a kɛ wala an ka pompe tugu lamɛn 7,000 6,000 8,000 seli origine fɛn bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bon vraiment k'an k'an kɔɲɔ de c'est pour k'an bɔra n b'a la ka kuma min fɔ n bɛ sɛgɛn o de kan ne bɛ 20 ans na ola la o tɛ 20 ans baara la dɛ n bɛ exemple de bi Musa Tile mais n bɛ fasa wala ma préfère que mais 20 ans u ma n bila amola u ma n bila yen tɛsira kɔjɛ ko tɛ ne ka sara 7,000 ne balo cogo di 7,000 e ka sara 7,000 ne ni ngalon tigɛ n bɛ sunkalo de la ɔ ɲɔ yɛrɛ bɛ jɔ la bi ma aw ni e ɲɔgɔnna min bɛ ne ye dɔn bi yan don wɛrɛ ni ye ne sara ban ne ye gɛlɛn ko dɔ de yan i bɛ baara la an bɛ cɛkɔrɔba o yɔrɔ la o tɛ tiɲɛ ye fɔlɔ mais cɛkɔrɔba depuis Musa Tile e bɛ pompusiya la depuis Musa Tile e bɛ pompusiya la 7,000 6,000 ko ye sara ye comme k'e bɛ mɔgɔw deli de cɛkɔrɔba depuis Musa Tile san 30 ni e tɛ son ye
e no ba do wa wolonfila o te mo balo bi demba ya tigi balo mo mali kono ni biga so o yere ga usebe malo borata ka toge na so ngani chugo la dembe bana finu besa e ba do wa wolonfila tsa ka fuige mo wa wolonfila tsa ka fuige mo mais ni fena ma ke sunyi o be ke chugo di onu ba do totally français ou di tay malien on ba ko fe sundu o ba ta ka ko join o no ya profiter ka buno fo transition mo e transition dato la de transition dato la en transition ga fo to la parce que ni mo magge so e sambi saba ebe wa wolonfila ni wa woro barala e mi plein fobi kite imola ite yeni pesila o no ko patron go nyena boy fem beti se ga dako jamana fem beti se ga dako jamana no ko patron go nyena bo parce que o pombu tiri nunu o be barala mun bolo li kafiru di o be barake mo mun bolo pombu sila totally ni oraxi wanta chuga doy o totally nu kafiru du oli kafiru di parce que oli te mogore oli e moye mo mun ni français ko soti du kafiru du sunet sa barake o wa wolonfila wa woro ere ba do ame die domna wa wolonfila wa woro be munye wa wolonfila be munye mo kamalen koro wa wolonfila bara be wa wolonfila e muye ki sigi dron ka she woro tilesa wa fla dron war maba ema ali norata o ba be doni purtidi ni mami te soye itsa pompu barake malla ema ni 365 litres ani mununu dron ya bani parce que pompu si numba beshi parce que ni mo pompu barala malla sundu billahi sundu parce que everybody wa wolonfila be balo chugudi ne ete sungere mbe eso barana shama mali kono mi soma jiere temanoga halam parantu nuga kuba billahi parantu be wa muhammad wa muga watan ko mena kalula wa wolonfila bara mbe eso ma ete klima kala wore fossa kalo sanjoli ko sa de musa clé anga ge sambisa wani sanani mbi blo para modella mumbe blo la aw kono da jamana kote jamana noy o ye société privée odo mais sondo sunali gardien flex ta do gardien la ngo gardien o saral no bi watan duru watan ngoro gardien wa saray watan duru watan ngoro o te che o gardien wa saray watan duru watan ngoro gardien wa sarawi ebsa ta do chodi pompo siala ni yerete mo ga na folo che ka mo ga na folo chien ko doni blinga ke ba flat ke ga wakelen tike ko doni blinga ay sawali don sa dobe aga totally nununa oraxi wa oroxardi neta chugoya do o société nuyo sondi to babutadu origa mama français uge o were fera o fera sui aya daga mali pombusi o fera sui abe mo wa sensitive suna wa wolonfila bara kamalen goro ebe mun wa wolonfila barake malla wa wolonfila be munye ba mo yere ko ni munu dron ni munu vox la côté nunu ni lion photo dawla dara te wa wolonfila sora mun bibla wa wolonfila bara la jesene no degré ma sambi sa wadanga wa wolonfila bara ga be bunda fanye wa wolonfila bilala bse ga samarasa wa wolonfila be mo pari malla wa wolonfila ki pari yere gesner nuni fenga nuza o be pari wa wolonfila bse ala be dumuni nyana make wa wolonfila be dumuni nyana make mun bibla wa wolonfila minela kalo kono wa wolonfila mala amabula ka bo ka bela jelefo dani de pari alaji de pari wali jure pari ka fo ga wali mando ka ngasoro su fo ko wali mando be bara na na ka bara ke nyeta ka bela jelefo tata sumare ko be chugodi ka bela jelefo ka bela jelen wali mando madame de la présidente Nasra Sako ka fo ga wali mando bela jelen ga foli bia ka bela jelefo ka bela jelen wali mando ka barni gami foya folunde ka wura 12 ka fo ka wali mando mo kumbelina ka bela jelefo ka bela jelen wali mando tu sidibi chugi foya bela jelen ga foli bia ka transition jama bela jelen foya ka be wali mando dani de Paris alhaji de Paris wali ju de Paris Mamadou Jawara ko be chodi ga foli bia no liga gra fama iga foli bele bia ka bela jelen fo madame de la présidente Nasra Sako iga foli bele bia bela jelen ga foli bia ka bela jelen fo ka bela jelen wali mando asuma bagayo iga foli bele bia ka bela jelen fo dani de Paris alhaji de Paris wali ju de Paris dagantiki de Paris ka mo wole ga fo aywa amago be maloboro la maamunu miseka demenga maloboro kula sa maamunu miseka demenga maloboro kula amago be maloboro la
olu bi se ka madame de la présidente ko ka numéro yɛrɛ wele koyi ni maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ madame de la présidente Nasra Sako i b'ale ka numéro wele n'i y'a wele aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sa parce que ɲani wagati ni cɛ an bɛna bɔ ni malobɔrɔ ye an bɛna bɔ ni malobɔrɔ caman ye an bɛna bɔ ni malobɔrɔ caman ye an bɛna bɔ ni malobɔrɔ caman ye ka di alisilamɛw ma alisilamɛw an bɛna d'u ma Nasra Sako madame de la présidente an b'ale ka numéro bila 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 ni maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ an b'ale ka numéro bila n'i y'ale ka numéro ta i bɛ zoro mɔgɔ minnu bɛ faransi ya 07 60 62 16 96 07 60 62 16 96 o ye faransi o ye faransi numéro ye maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ malobɔrɔko la belebele de Paris dagantigi Alaji de Paris waliju de Paris dagantigi de Paris wassalamu alaikum k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a jamari ne ka foli bɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup Dani de Paris Tata Sumare merci beaucoup aw ka foli bɛ wassalamu alaikum